warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, welcome back to my channel and let's study again with me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, welcome back to my channel and let's study again with me, Ani Nosaheri. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan belajar lagi, yaitu untuk persiapan SKB CPNS dosen. Nah, untuk kali ini kita akan membahas tentang literasi bahasa Inggris. Seperti di kisi-kisi yang saya share di video saya sebelumnya, itu salah satu di literasi bahasa Inggris, poinnya yaitu ada tentang paraphrase. Nah, kita coba latihan untuk memparaphrase ya. Untuk yang belum tahu paraphrase itu apa, let's check it out. Kita pelajari melalui contoh-contoh berikut. Oke, here are some examples of paraphrase. Yang pertama itu ada I don't know where my pen is. It is strange, it's not here. Aku nggak tahu di mana pensilku. Aneh deh, itu nggak ada di sini. Nah, berarti kita bisa mengungkapkan menggunakan paraphrase, yaitu my pen disappeared. Jadi penanya hilang, gitu. Kalau penanya nggak ada di sini, berarti kan hilang. Nah, itu tuh. Jadi teman-teman bisa menyimpulkan paraphrase itu apa ya? Oke, let's see the second example. I have been living here up to now, 2022, since 2011. Nah, jadi saya sudah tinggal di sini sampai sekarang ini di tahun 2021 ini sejak 2011. It means that, artinya I have been living here for 10 years. Jadi, saya sudah tinggal di sini selama 10 tahun. Kalau kalimat sebelumnya itu pakai kata since, sejak, dan yang paraphrase-nya menggunakan kata for, selama 10 tahun. And number 3, I'm still writing my CV. Ya, jadi saya sedang menulis CV saya, curriculum vitae saya. Berarti artinya I haven't finished writing my CV yet. Jadi I haven't finished writing my CV di sini, dia belum selesai dong nulis CV-nya. Ya. Makanya dia masih menulis. Number 4, this jacket isn't big enough for Nosa. Jaket ini tidak cukup besar untuk Nosa. This jacket isn't big enough for Nosa. Jadi jaketnya tidak cukup besar untuk Nosa. Berarti kan jaketnya terlalu kecil buat Nosa. This jacket is too small for Nosa. And the last example here, the weather couldn't be nicer today. Cuacanya nggak bisa lebih bagus lagi hari ini. Berarti bukan cuacanya buruk, but the weather is so nice today. Ini contoh simpelnya. Sekarang coba kita lihat contoh dalam bentuk soal ya teman-teman. Let's see. Kita ke contoh soal ya teman-teman. Di sini ada kalimat, bukan paragraf yang terlalu panjang dulu ya. Lalu mana nih paraphrase yang sesuai dengan kalimat di atas? Oke. Kita lihat ya teman-teman. In short, adoption is a ubiquitous social institution in American society, creating invisible relationships with biological and adoptive kids that touch far more people than we imagine. Nah, jadi kalau kita lihat yang A, in America more people are adopted than was originally thought. Enggak ya teman-teman ya. Di Amerika nggak banyak orang yang diadopsi daripada yang mereka pikirkan. Kalau yang B, yang A itu kurang sesuai teman-teman. Kalau yang B, adoption touches a surprising number of people throughout American society. Nah, kalau saya sih pendapat saya ini yang B teman-teman. Kenapa? Karena adopsi itu mencapai angka yang mengejutkan, berarti angka yang besar ya, dimana kita bisa tahu itu ada ubiquitous. Jadi adopsi itu ada di mana-mana gitu teman-teman. Dan sampai ada yang ini nih, ada tambahan lagi, creating invisible relationships with biological and adoptive kin that touch far more people, yang menyentuh banyak orang. Nah, itu kan surprising number berarti.
Why not C? Kenapa bukan yang C? Because adoptees are invisible. Their circumstances are hard to imagine. Yang invisible itu bukan adoptives-nya, tetapi relationnya. Oke, jadi hubungan keluarga itu tuh sampai akrab banget gitu ya maksudnya, antara yang mengadopsi dan diadopsi. Itu teman-teman. So why the answer is B. Oke. Itu contoh dari paraphrase number 1. Let's go on to number 2. Number 2, even spiders that do not build webs from silk use it for a variety of purposes, such as constructing egg sacs and nursery tents. Now, what is the paraphrase for this number? Let's see. Kalau yang A, all spiders build webs. Oh no ya, itu jelas banget. Ada spiders that do not build webs. And then yang B, spiders that build webs don't build egg sacs or nursery tents. No juga ya. Yang do not build webs aja use it for a variety of purposes means that yang build webs, I think so. And the answer is C. Silk is used by all spiders. Karena ada kata even. Bahkan spiders do not build webs from silk, use it for a variety of purposes. Berarti kan yang lain yang membuat build webs ini juga menggunakan silk dong ya, berarti all spiders. Number 3, cities founded around the turn of the 18th century, such as Williamsburg, Annapolis, and especially Philadelphia, were laid out on a regular grid with public squares, while cities laid out in the mid-17th century, such as Boston, remain chaotic to this day. Now, let's see. If A, Philadelphia is today laid out more regularly than either Williamsburg or Annapolis. No ya teman-teman. Di situ kalau kita lihat such as Williamsburg, Annapolis, and Philadelphia, itu sama aja sih, ya kan? Nggak ada pernyataan more regularly. What about B? Boston was not originally laid out according to a logical plan. Jadi si Boston ini not originally laid out. That is. Ya. Kalau itu adalah laid out, bukan was not laid out. Ya, so the answer is B. Why not C? Philadelphia, Williamsburg, and Annapolis were founded before Boston. Enggak lah. Nih kita lihat Boston ini di the mid 17th century. Jadi di pertengahan abad ke-17. Sementara kalau tiga kota yang lainnya ini itu ada di around the turn of the 18th century, di peralihan abad ke-17. Yang Boston ini di pertengahan, sementara kalau yang tiga kota ini itu di peralihan abad ke-17 ya. Kalau di peralihan itu berarti 17 menuju ke 18. Nah, berarti kan duluan yang Boston gitu. Number 4, William Faulkner set many of his novels in and around an imaginary town, Jefferson, Mississippi, which he closely patterned after his hometown of Oxford, Mississippi. Okay, let's see. Yang A, William Faulkner wrote many of his novels while living in Jefferson, Mississippi. Nggak ada pernyataan yang menyatakan itu, tentang dia menulis novel itu. Kebanyakan itu ketika dia tinggal di Jefferson, Mississippi. Tidak ada pernyataan itu. Yang B, the town of Oxford, Mississippi. Okay, the town of Oxford, Mississippi exists only in Faulkner's novels. No, nggak ada juga pernyataan seperti itu. So here the answer is C.
Faulkner actually wrote about his hometown but did not use its real name. Ya, gimana kita bisa tahu? Itu ada kata he closely patterned after, dan ada kata imaginary town. William Faulkner set many of his novels. Jadi memang dia sengaja men-setting novelnya itu di atau sekitar town yang merupakan imajinasi dia. Yang mana sebenarnya itu pattern after, itu menyerupai his hometown. Gitu teman-teman. So why the answer is C. Ya. Okay, next, number 5. Illegible handwriting does not indicate weakness of character, as even a quick glance at the penmanship of George Washington, Franklin D. Roosevelt, or John Kennedy reveals. Let's see. A. Washington, Roosevelt, and Kennedy all had handwriting that was difficult to read. Jawabannya langsung kita dapat yang A ya. Jadi tulisan Washington ini, tulisan tangannya termasuk yang sulit untuk dibaca. Gimana kita tahu? We know from this, illegible handwriting. Jadi tulisan tangan yang tidak mudah dibaca. Nah, it's not B. Why? A person's handwriting reveals a lot about that person. No, ini malah kebalikannya. Karena ada pernyataan illegible handwriting does not indicate weakness of character. Okay, it's not C. Why? The author believes that Washington, Roosevelt, and Kennedy all had weak characters. No juga ya. Alright, that is. Now let's go to example like this. Ini ada teks panjang, lalu ada beberapa pernyataan yang merupakan paraphrase dari paragraf ini. Betul atau salah? Ya. There are 7 questions. Let's see. Teman-teman boleh pause, kemudian membaca, atau kita langsung ke soalnya. Let's check them out. Oke, langsung ke jawabannya juga ya. Number 1 itu incorrect. Tidak betul. Oke. Jadi number 1 sampai number 7 ini berupa paraphrase dari apa yang dinyatakan di dalam teks. Tapi nomor 1 itu incorrect, salah. Let's see. The inert gas neon is reddish orange in color. Nah, apakah begitu? Oke. Kita lihat, kita cari keywordnya yaitu reddish orange. Reddish orange itu saya lihat ada di line 5 ya. Nah, kalau kita lihat itu tenses yang digunakan adalah present tense, ada is. The inert gas neon is, berarti sekarang dong. Sementara di line 5 itu the lamp then emitted the characteristic reddish orange light of neon. Berarti itu dulu ya kan, sekarang enggak itu. Lagian itu di emit itu so why number 1 is incorrect. Now let's see number 2. The meaning of the term neon light has changed over time. Nah, betul ya teman-teman. Gimana kita bisa tahu? Tuh, ada di situ di first line, the term neon light was originally applied. Itu pakai kata was. Terus originally applied. Ya, awalnya banget, aslinya banget nih. Aslinya itu itu dulu pakai tenses was ya. Past tense. Sementara di line 5, teman-teman bisa lihat itu ada today, the term neon light is given to lamps and blank blank. Nah, jadi kan ada hal yang berbeda antara long time ago and today about the term of neon light. It's why number 2 is correct. Changed over time berarti berubah sepanjang waktu.
Number 3, today's neon lights never actually contain neon. Let's see, kita lihat line 5, line 6 ya. Apakah neon yang lampu neon yang hari ini itu benar-benar sebenarnya enggak mengandung neon. Let's see. Today the term neon light is given to lamps of this general type which may be filled with a variety of gases depending on the color that is desired. Ya, jadi nggak ngomongin kalau itu ada neon di dalamnya. So why number 3 is correct. Jadi sudah berubah, nggak kayak dulu yang isinya memang benar-benar neon. Long tube-nya itu benar-benar diisi dengan neon. Nah, itu ada di baris ke 2 and 3. Okay, number 4. All types of neon lights work on the same general principles. Nah, ini incorrect ya. Kenapa kita bisa lihat dari line 4? Okay, a long tube was filled with neon, which then became luminous at low pressure when an electric current was passed through it. Kemudian the lamp then emitted the characteristic reddish orange light of neon. Meanwhile, sementara kalau yang sekarang, kalau yang sekarang berarti yang tipe sekarang ya. Ada ini. Yang pertama ada may be filled with a variety of gases, nggak hanya neon, depending on the color that is desired. And then ada the tubes must be quite long in all these lamps to produce light efficiently. As a result, high voltages are required. Neon tube lamps are not practical for indoor. Oke, sampai yang are required. Kan beda tuh. Untuk prinsipnya sendiri, yang satu diisi neon, yang satunya bisa diisi oleh variety of gases. So, incorrect ya. Not same but different. Number 5 is correct. Why? When stimulated by electricity, different types of gas produce different colors. Ada tuh di line 5, 6, 7. Di line 7. Okay. With a variety of gases depending on the color that is desired. Argon, for example, is used to produce blue light. Contohnya argon. Kalau si argon ini memproduksi cahaya biru. Kalau misalkan gas yang lainnya bisa jadi bukan biru, bisa jadi red, yellow, etc. Okay, number 6. Modern neon lights are more efficient than those used in the past. Kalau menurut saya number 6 ini incorrect teman-teman. Kenapa? Karena modern neon lights itu yang sekarang ya berarti. Yang sekarang itu lebih efisien daripada yang dulu. Sementara di situ ada kata ini nih. Ada kata as a result high voltages are required. Sementara kalau yang dulu itu a long tube was filled with neon, which then became luminous at low pressure when electric current was passed through it. Jadi nggak kayak sekarang yang memerlukan high voltages. Makanya, in my opinion, the answer is incorrect. Atau teman-teman yang punya pendapat lain about these numbers, ke semua nomor yang ada di sini yang berbeda jawabannya dengan saya, boleh tulis di chat ya, boleh tulis di kolom komentar jadi kita boleh diskusi sama-sama gitu. Okay, number 7. The primary market for neon lights is business rather than private households. Correct banget nih. Di situ ada pernyataan neon tube lamps are not practical for indoor illumination. Nah ya, jadi nggak cocok untuk rumahan. But they have found widespread outdoor use in glowing, colorful advertising signs. Advertising berarti kan bisnis. So why number 7 is correct.
Okay, that's all for this video. Ini dia latihan memparaphrase. Jadi untuk teman-teman yang belum tahu atau belum maksud apa sih yang disebut dengan paraphrase, semoga bermanfaat. Saya juga belajar, teman-teman juga boleh belajar bareng saya. And then kalau ada yang salah atau teman-teman punya pendapat yang berbeda, teman-teman tentunya pasti boleh untuk tulis pendapat teman-teman di kolom komentar. Thank you for studying together with me. Remember to like, comment, share, and subscribe this channel. And kalian boleh nyalakan lonceng notifikasi sehingga kita bisa belajar terus bareng Anino Seheri. Thank you. Semoga takdir Tuhan memberikan kita kesempatan untuk menjadi bagian dari keluarga besar Kemendikbud melalui penerimaan CPNS di tahun ini. Amin ya robbal alamin. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.